ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रवज्जलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं। सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं
शिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनिशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीश्वरो
शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रवजलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनिशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा
मनजोक्ति भक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रवज्जलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे।
सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसे तुम विशिखैर्संख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनिशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय
सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रवज्जलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनिशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां
शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रवज्जलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे
यदर्शनात् पातकमासुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनीशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं किसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विदितेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं
वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव माधन्त्रपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रवज्जलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपदपादपाद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सहर्षदीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं टाकनिशाकनिका समाजे निसेव्यमाणं किसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च।